Alright, 7:55 AM, August 11, 25. Obviously, part 1. Evening Search Mabel Vlog. What's up, guys? 38 pesos lang ni. Pag kuman sa kaon ako, guys, ha, actually gusto ko pa naman maghimo og arts, pero mag-decide ko nga di sa ko maghimo og arts karon kay although ma-feel na ako nga medyo kaya pa man akong lawas. Sa tinuod lang, there's something tiredness sa ko ang lawas. Kailangan dili siya ma-ignore, dili na ako abusuhan ako sarili. So kung mag-cellphone ko karon, limit lang. I-charge pa na ako cellphone after sa tong kaon. Perting lami asa kanon kay perting lami asa kaon. Init pa king kanon, guys. Balag dili sa init. Niadto ko cup building sa Enfusoc. Wala man day tao. Pero gusto ko pa naman mag Toastmasters na nakakuan pa. Online pa jud. So dili ko mag-online. Wa akong pa-after karon. Wa ko yung after. Wala kutsara kanon, wala kutsara. Star Nutrimate Sulam, apritada ko titi pa disulat. Upat kutsara. Six kabok tilap. Mao lang to, guys, di na ko magdugay. Good night, sweet dreams. Happy Tuesday, Diyos.